नमस्कार केमन आছেন सबाई सौभाग्य प्राप्ति चैनेले आपनादेर सकलके आरो एकबार अनेक अनेक स्वागत। आज आबारो एसेछि आपनादेर सकलेर काछे नतून आरो एकटी भिडियो निये जेखाने आमि आपनादेरके जानाबो वास्तु संक्रांत समस्यार जोन्नो बार बार कोनो ना कोनो विपद होच्छे, चेष्टा करछेन जे विपद एड़ाते किन्तु पाच्छेन ना। कि उपाये वास्तु दोषटाके ठीक करबेन, वास्तुटाके ठीक करबेन सेई छोट्ट एकटी उपाय एई भिडियोर माध्यमे आपनादेर सकलेर काछे तुले धरब। तार आगे अवश्यई बलि बंधुरा आमार चैनेलटिके लाइक करबेन, भालो लागले अवश्यई बंधुदेर साथे शेयर करबेन। एई संक्रांत कोनो जिज्ञासा थाकले कमेंट बक्से एसे जिज्ञेस करते पारेन। सबस्क्राइब करे बेल बाटनटा प्रेस करे राखबेन जाते आमि जखोनी नतुन कोनो भिडियो दिई ना केन सेटा सरासरि आपनादेर काछे पौঁছে যায়। तो चलुन बंधुरा भिडियोटा शुरू करी। घर परिष्कार परिच्छन्न थाकले घरेर प्रतिटा कोण यदि परिष्कार परिच्छन्न थाके ताहले अनेक समय वास्तु दोष आमरा एड़ाते पारी। विभिन्न कारणे वास्तु ट्री आमरा घरे राखते पारी। अवश्यई दिक निर्णय करेई जिनिसगुलो किन्तु राखते हबे। वास्तुर जे कोनो जिनिस कोन दिके कोनटा ठीक हबे सेटा अवश्यई जेने राखाटा दरकार। कारण जेने यदि आमरा राखी जे कोन दिके कोनटा राखबो ताहले जे भालो फलटा आमरा पेते पारी, आर ना जेने यदि भूल जायगाय वास्तु जिनिस राखी ताहले सेई संक्रांत जे कोनो नेगेटिव जिनिस सेगुलोও किन्तु आमरा आमादेरकेই নিতে হবে, মানে আমরা আমাদেরকেই ভোগ করতে হবে। তো সেই জন্য অবশ্যই বাস্তব জিনিস ভেবে চিন্তে যেদিকে যেটা রাখা, আয়না কোন দিকে রাখতে হবে, ঘড়ি কোন দিকে রাখতে হবে, ময়ূর পালক কোন দিকে রাখতে হবে, এগুলো সঠিকভাবে সঠিক নিয়ম জেনে রাখাটা অত্যন্ত জরুরি। আর অবশ্যই যে জিনিসটি খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে আপনারা যে বিছানায় ঘুমাচ্ছেন সেই বিছানার সামনে যদি কোনো আয়না থাকে তাহলে হয়তো সরানোর পজিশন নেই, ঘরটা হয়তো ছোট কিংবা আয়নাটা হয়তো অন্যত্র কোথাও রাখা যাবে না। সেই জন্য আয়না যদি থাকেও যে ক্রিয়াটি আপনাদেরকে করতে হবে সেটি হচ্ছে আয়নার মধ্যে ছোট্ট করে একটা ময়ূর পালক লাগিয়ে রাখতে পারেন। আর অবশ্যই একটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় দিয়ে আয়নাটাকে ঢেকে রাখবেন সব সময়। যখন দরকার হবে পর্দাটা সরিয়ে দিলেন, তারপরে আয়না ব্যবহার করুন, আবার প্রয়োজন হয়ে যাওয়ার পর পর্দা দিয়ে আয়নাটা ঢেকে দিন। অবশ্যই যে কোনো মানে বিছানার সামনে যে আয়নাটি রয়েছে সেটার যে কোনো একটা কোণে, সেই আয়নার যে কাঁচটা রয়েছে তার যে কোনো একটা কোণে ছোট্ট একটা কিংবা তিনটে সুন্দর করে সাজিয়ে ময়ূর পালক ওই আয়নার মধ্যে লাগিয়ে রাখবেন। দেখবেন মানে বিছানার সামনে থাকা আয়না যে ধরনের সমস্যাগুলো নিয়ে আসে সেই ধরনের সমস্যার হাত থেকে আপনারা মুক্তি পাবেন। তো কেমন লাগলো বন্ধুরা আমার এই ভিডিওটা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, দেখা হবে নতুন আরও একটি ভিডিওতে।